औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं चौधरी शहबाज राई और आप देख रहे हैं प्रोग्राम अवाम से हुकाम तक। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे पाकिस्तान में, बल्कि खुसूसन बिल पंजाब में जो सैलाबी सूरत हाल है, इस पे डिस्कस करेंगे। इस वक्त पंजाब जो है, बल्कि पाकिस्तान KPK की बात की जाए, पंजाब की बात की जाए, तो तारीख का स्याह तरीन जो सैलाबी रेले हैं वो यहाँ से गुजरते नजर आते हैं। यहाँ पर हमारे अवामी नुमाइंदे क्या कर रहे हैं, हमारी इंतजामिया क्या कर रही है, इस पे डिस्कस करेंगे। और हम आपको ये भी शेयर करते चले कि जब ये रेले इंडिया से शुरू हुए हैं, जो आबी ज़खायर इंडिया के भरने के बाद पहाड़ों पर ज्यादा बारिशों की वजह से आबिर ज़खायर जो है भरने के बाद जब वहां से पानी छोड़ा जाता है रेलों की सूरत में, तो फिर उससे दरिया जो है वो बिफरते हैं। वो जो पानी है दरियाओं में, जिस तरह दरिया रावी की बात की जाए, पंजाब की सतलुज की बात की जाए या चनाब की बात की जाए, तो तमाम दरिया जो हैं इस टाइम बिफरे नजर आते हैं। इंतजामिया क्या है, क्या कर रही है, जिसमें पंजाब में सैलाब के बाइस जो है इस टाइम जो हलाकतें पंजाब में हुई हैं वो तकरीबन 33 के करीब हैं। और जो अगर KPK की बात की जाए तो वहां पर 409 हैं। अगर जो बात की जाए जो लोग बेघर हो गए हैं वो उनकी तादाद 20 लाख के करीब है। और अगर देहातों गांवों की बात की जाए, विलेज की बात की जाए, तकरीबन 2,000 से 2,500 तक जो देहात हैं वो जेरे आब है इस पे। और इसके साथ साथ ये पानी जहां से भी गुजरेगा ये अपनी बाकियात छोड़ता चला जाएगा, लोगों की आरजू, लोगों के ख्वाबों को अपने साथ लेता चला जाएगा। इसके साथ हम आपको अभी की करंट जो अपडेट बताएं कि NDMA ने आज जो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और उसमें बताया है कि पीर आज सोमवार से बुध तक, यानी कि आज से लेके बुध तक जो 2 से 3 दिन है, ये बड़े ही अहम है। ये अगर बात की जाए मरी की, रावलपिंडी की, जेहलम, अटक, मंडी बावलदीन, गुजरात, गुजरांवाला, हाफसाबाद, चनोट, भक्कर, लैया, और इसके साथ साथ जितने भी लाहौर की बात की जाए, सियालकोट, नारोवाल, शेखुपुरा, फैसलाबाद, सरगोदा, तो सैलाबी बारिशों से जो है ये सूरत हाल मजीद खराब होती नजर आ रही है। इस पे बात करेंगे। और ख्वाजा आसिफ साहब ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें कहा कि डैम बनाने के लिए 10 से 15 साल चाहिए। क्या पाकिस्तान को बने 10 से 15 साल हुए हैं? क्या जब भी सैलाब आता है, इस तरह की कोई आफात आती है, तो फिर इनको याद आता है कि डैम्स बनाने हमने? और इसके साथ साथ एक बड़ी अहम बात आपने सोशल मीडिया पे हर जगह पे आपको नजर आएगी, रूडा। रूडा है क्या, इस पे डिस्कस करेंगे। रूडा ने कहां कहां पर रूडा की हम आपको थोड़ी सी इंफॉर्मेशन ये दें कि रूडा जो है 2014 पे, उस टाइम शहबाज शरीफ की हुकूमत थी, वहां पर ये बिल पेश किया गया, इसकी तफसीली जायजा लिया गया, तो उन्होंने इसको रिजेक्ट कर दिया, दफ्तर दाखिल कर दिया। उसके बाद फिर हुकूमत आती है PTI की, तो PTI की हुकूमत में इसको 2019-20 में इसकी अप्रूवल दी जाती है रूडा अथॉरिटी की, जबकि LD अथॉरिटी था, फिर रूडा अथॉरिटी क्यों बनाया गया? और उस वक्त के जो प्राइम मिनिस्टर थे उन्होंने यहां पर खड़े होकर एक बड़ी स्पीच, तकरीर भी की थी कि इसके फवाइद बताए थे, लेकिन फवाइद तो बताए थे पॉजिटिव। आज बात हो रही है नेगेटिव, जो कि ये सैलाब आ गया, लोगों के घर तबाह हो गए हैं, लोगों की फसलें तबाह हो गई हैं, लोगों की जो कीमती जानें जाया हो गई हैं, इस पे बात करेंगे। लेकिन अफसोस और अफसोस ये है कि जब हुकूमत PTI की भी खत्म हुई, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बाद जो गवर्नमेंट आई, उस गवर्नमेंट ने भी इसी रूडा को ऑन किया और बहुत सारी सोसाइटीज को NOCs दिए। हमारे साथ आज स्टूडियो में मौजूद हैं उस्मा कारदार साहिबा, मेंबर हैं सूबाई असेंबली की, और इनका ताल्लुक है नून लीग से। आपको खुशामदीद कहते हैं मैडम। इनके साथ तशरीफ रखते हैं शेख इम्तियाज, मेंबर हैं सूबाई असेंबली के, जिनका ताल्लुक है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से। शेख साहब वेलकम करते हैं आपको। इनके साथ तशरीफ रखते हैं डॉक्टर मुजम्मल हाशमी साहब, ये सीनियर रहनुमा जनरल सेक्रेटरी हैं मरकजी मुस्लिम लीग के। मरकजी मुस्लिम लीग वो पार्टी है जो कि आपको अवाम के बीच में, आपको अवाम के लिए काम करती भी नजर आएगी। तो तमाम मेहमानों को हम खुशामदीद कहते हैं। और इनके साथ हमें टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन करेंगे महबूब आलम साहब हैं, सीनियर एनालिस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम मैडम। सबसे पहले आप बताइएगा कि आपकी इस टाइम इक्तदार में है, आप इस टाइम क्या कर रहे हैं अवाम के लिए? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपने मुझे इनवाइट किया। आप देख रही हैं कि CM मरियम नवाज साहिबा जो हैं वो फ्रंट से लीड कर रही हैं, और वो
اس وقت اپنے عوام کے ساتھ کھڑی ہیں، پنجاب کے لوگوں کے ساتھ کھڑی ہیں، اور ہر چیز اس وقت پس پشت ہے. صرف ہمارا پورا حکومت کا جو فوکس ہے وہ ریسکیو اور ریلیف پہ ہے، کیونکہ چیف منسٹر صاحبہ نے باقی تمام چیزوں کو کہا ہے کہ آپ نے بالکل ان کو التوا میں چاہے ڈالیں، اس کو بعد میں دیکھی جائے گی. اس وقت سب سے زیادہ ضروری ہے لوگوں کی جانیں بچانا، لوگوں کے مال مویشی بچانا، اور ان کو ریلیف کیمپس تک پہنچانا. اور وہ اپنے پنجاب کے عوام کے ساتھ کھڑی ہیں. اس وقت تک تقریباً 7,50,000 لوگ جو ہیں ان کو ریسکیو کر کے ریلیف کیمپس تک پہنچایا جا چکا ہے. ان میں سے تقریباً کوئی 1,15,000 جو ہیں ان کو کشتیوں کے ذریعے ریسکیو کیا گیا ہے. اور تمام ہسپتالوں میں ایمرجنسی لگی ہوئی ہے. تقریباً 1,000 کے قریب ہماری کلینک آن ویلز اور ہمارے فیلڈ ہاسپٹلز ہیں جو کہ جگہ جگہ اس وقت موجود ہیں، اور لوگوں کو وہ امداد پہنچا رہے ہیں جو وبائیں ہیں یا کوئی اور جو ان کو پریشانیاں ہیں، ان کے لیے وہ ان کے بالکل ساتھ موجود ہیں، اور ان کو ان کی ٹریٹمنٹس بھی ہو رہی ہیں. اس کے علاوہ مریم نواز صاحبہ نے جو پی ڈی ایم اے کے وہ کنٹرول روم میں خود گئیں، وہاں پہ انہوں نے تمام جو ڈی سیز ہیں، جو تمام انتظامیہ کے لوگ ہیں، ان کو ایک 1 یونٹ کے تلے تمام ہمارے ڈپارٹمنٹس جو ہیں وہ مشترکہ طور پہ ایک اسٹریٹجی کے تحت یہ ریسکیو اور ریلیف آپریشنز کر رہے ہیں اپنے افواج کے ساتھ مل کے. پہلے کبھی اس طرح سے نہیں ہوا کہ تمام جو ہمارے محکمے ہیں وہ اکٹھے وہ ایک ہی جگہ سے کوارڈینیشن کر رہے ہوں. اس سے بہت فائدہ ہو جاتا ہے، اس سے بہتر طریقے سے آپ ریلیف اور ریسکیو کر سکتے ہیں. تو مریم نواز صاحبہ نے کہا ہے کہ ہمارا جو بھی نقصان لوگوں کا ہوا ہے، کئی ہمارے دیہات زیر آب آئے ہیں، فصلیں تباہ ہوئی ہیں، وہ نقصان جتنا بھی حد سے حد ہے وہ حکومت پورا کرنے کی کوشش کرے گی. اس وقت وہ اپنے لوگوں کے ساتھ موجود ہیں. وہ نارووال گئی ہیں، فلڈ افیکٹڈ ایریاز میں، وزیر آباد خود گئی ہیں، راوی میں آپ کو پتہ ہے شادرہ کے مقام پہ انہوں نے جا کے یہ پورا ریسکیو آپریشن جو ہے وہ خود مانیٹر کیا ہے. وہ قصور گئی ہیں، ڈی پی ایس کے وہاں پہ جو لوگ تھے ان سے ملاقات کی ہے، بچوں سے، بوڑھوں سے، اور ان کو ہمت اور حوصلہ دلایا ہے. یہ 4 دہائیوں کے بعد اتنا جو شدید سیلاب پنجاب دیکھ رہا ہے، اور اس کی جو ایک سب سے بڑی وجہ ایک تو بارشیں ہیں، دوسرے جو آبی جاریت ہے جو کہ بھارت کی طرف سے آپ دیکھ رہے ہیں، وہ اتنے شکست خوردہ ہیں، وہ اتنے فرسٹریٹ ہوئے ہیں مارکا حق میں جو انہوں نے منہ کی کھائی ہے، کہ اب انہوں نے پانی کو ہتھیار بنا لیا ہے. وہ جتنے ہمارے دریا ہیں، چناب ہے، راوی ہے، ہمارا ستلج ہے، ان کو سارا جو وہاں پہ جو ان کا جو پانی ہے وہ اپنے یہ گیٹ کھول دیتے ہیں اپنے ڈیمز کے، اور وہ سارا ہماری طرف جو ہے وہ پانی بھیج رہے ہیں. یہ ان کا ایک طریقہ ہے ہم سے انتقام لینے کا. سیلاب ڈیم جو ہے ابھی پھر انہوں نے ان کے گیٹس کھول دیے ہیں، اور وہ ایک سیلابی ریلا جو ہے وہ چناب میں ایکسپیکٹڈ ہے. یہ بات تو آپ کی ٹھیک ہے، بھارت نے ایسا کیا، پانی اسی طرف سے آیا، انہوں نے ڈیموں کے منہ بھی کھول دیا، اوپن کر دیا گیا، لیکن ہمیں نہیں ڈیم بنانے چاہیے. دوسرا اب یہ بتائیں، جس طرح آپ نے کہا جو پانی آ رہا ہے، یہ جو لوگوں نے کنسٹرکشن کی ہوئی تھی، اس میں ادارے نہیں سمجھتے آپ کے ادارے ذمہ دار ہیں؟ نقصان تو ہوا ہے، قدرتی آفات ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن اگر ادارے بہترین پرفارمنس دکھاتے تو اس میں کچھ کمی آ سکتی تھی. اس چیز کو ایگری کرتے ہیں؟ دیکھیں، آپ نے 2 سوال مجھ سے کیے ہیں، ڈیم کیوں نہیں بنائے. آپ میں تو یہ سوال واقعی آپ کا جائز ہے. جب سے پاکستان بنا ہے اور ہم نے دیکھا ہے کہ تقریباً انڈیا نے 5,000 ڈیم بنا لیے، اور کرشن گنگا، رتلی، اس طرح کے ایسے ڈیم بنائے جو کہ انڈس واٹر ٹریٹی کے بالکل خلاف ورزی تھی، اور ہم ان کو انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں بھی لے کے گئے. لیکن ہمارا یہ المیہ رہا ہے کہ ہم نے جب صرف 2-4 ڈیم جب بنائے، اس کے بعد جو ایک ڈیم جس سے ہمارے تمام مسائل حل ہو سکتے تھے وہ تھا کالا باغ ڈیم، اس کو ہم نے سیاست کی نظر کر دیا.
اور وہ ایک ڈیڈ ہارس ہم نے بنا دیا. یہ ہم سارے اس میں ہم سارے جو ہیں اس میں میرے خیال میں قصوروار ہیں. ہم نے وہ کام کیا ہے جو صرف دشمن کر سکتا تھا پاکستان کا. اب آپ دیکھیں کہ یہ ڈیمز اور بھی مزید بھاشا ڈیم بن رہا ہے ہمارا, اور بھی نیلم جیلم پروجیکٹ ہمارا بن رہا ہے. لیکن یہ ساری چیزیں ہمارے جو ہائیڈل جو پاور ہے وہ بہت ضروری ہوتی ہے اور وہ سستی بھی ہوتی ہے. ہم آئی پی پیز کے ہتھے چڑھے ہوئے, ہمارے انرجی کے کرائسس آپ دیکھ لیں, ہمارے ڈیمز کے آپ یہ کرائسس دیکھ لیں. ہم لوگوں نے بہت یہ غلطیاں کی ہیں ماضی میں. شیخ صاحب سے پوچھیں کہ شیخ صاحب قدرتی آفات تھی, سب اس کو ایگری کرتے ہیں کہ قدرتی آفات تھی, سیاسی پارٹیاں بھی, ہر کوئی ایگری کرتا ہے. آپ نہیں سمجھتے کہ آپ نے یہ روڈا کو دے کے کم از کم جو لاہور تھا, لاہور پہ اتنی آفات نہیں آتی تھی, تو سمجھتے نہیں کہ روڈا کا فیصلہ آپ لوگوں کا غلط فیصلہ تھا؟ میرا خیال ہے سب سے پہلے تو ہمیں جو اموات ہوئی ہیں, چاہے وہ کے پی کے میں ہو, پنجاب میں ہو, ان پہ افسوس کا اظہار کرنا چاہیے. ایک بھی انسان کی موت جو ہے وہ پوری انسانیت کی موت ہے. انسانیت کی موت ہے. روڈا جو ہے وہ اس کو آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے. وہ روڈا ایک ایسا اس وقت بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے جیسے وہ ایک نئی کالونیوں کو بنانا جا رہا ہے. روڈا جو ہمارے وقت میں اپروو ہوا تھا, اس وقت 2.5 لاکھ کیوسک کیپیسٹی ہے شاہدرہ سے لاہور سے پانی گزرنے کی, ٹھیک ہے. اس کو بڑھا کے سب سے پہلے 4 لاکھ کیوسک کرنا تھا. یہ روڈا کا پہلا جی روڈا جو ہم نے اپروو کیا ہوا, ٹھیک ہے. یہ پہلا سٹیپ اس کا یہ تھا. اس میں بند باندھ کے جو راوی لاہور سے گزرتا اس کو ایک بہت بڑی جھیل کا جو ہے منظرنامہ پیش کرنا تھا, اور اس میں جو لاہور کے پانی شامل ہوتا ہے ویسٹ واٹر, اس کو 3 سال میں آپ کچھ نہیں کر سکے, اتنی دیر ان کو ہو گئی ہے. عوام کو آپ لوگ بیچ راستے میں پہلے آپ میرا سوال جو آپ نے کیا اس کا جواب لیں. جو لاہور کا پانی ہونا تھا, جو راوی میں اس وقت جو راوی گندا نالا بنا ہوا ہے, اس میں واٹر ٹریٹمنٹ پلانٹ لگ کے یہ پانی پینے کے قابل بنا کے یا فصلوں کے قابل بنا کے وہ کرنا تھا. 2 تیسرا ہے کہ اس میں کوئی 10 بلین ٹریز کا منصوبہ تھا اس کے ارد گرد, جس طرح نوکریاں تھیں ارد گرد تھا. سر پہلے آپ میرا جواب سن لیں, یہ تو پھر ہے نا. نوکریاں 10 لاکھ آپ نے تو اگر آپ نے کرنا ہے تو پھر ہم بھی ایک ٹک ٹاک پہ جا کے 10 لاکھ نوکریاں تقسیم کر دیتے, ہم بھی 10 لاکھ لگا دیتے. بھائی جی ہماری حکومت کتنی دے رہی ہے, حکومت کتنی رہی ہے, نہیں ہماری حکومت کتنی دے رہی ہے, 3.5 سال. اگر ہمیں 5 سال پورے کرنے دیتے پھر آپ کے یہ کوشچن پوچھتے ہیں. میں تو یہ کہوں نا کہ آج آپ نے پہلی میں داخلہ لیا ہے اور تیسرے میں کہوں گی آپ پاس ہوئے کہ نہیں پاس ہوئے. آپ مجھے پہلی کا پورا داخلہ تو ہونے دیتے. شروع تو اصل میں دیکھیں, اگر آپ نے اس کی اپروول دی تھی, نظر تو آتا نا کہ کام ہو رہا ہے, چاہے 5 کی بجائے 7 سال لگ جاتے. وہاں پہ تو ایک ورکنگ ہوئی نہیں, کہاں پہ ورکنگ کی گئی ہے؟ جب ہمارا یہ روڈا کا ہوا ہے اس سے 6 یا 7 مہینے بعد ہی ہماری جو ہے وہ حکومت چلی گئی تھی, ٹھیک ہے کہ نہیں. حکومت میں یہ نہیں ہوتا. اب یہ سارے پلان جو واٹر ٹریٹمنٹ پلانٹس تھے وہ کئی کمپنیوں کو دے دیے گئے تھے, جو باہر کی کمپنیاں تھیں جنہوں نے واٹر ٹریٹمنٹ پلانٹ لگانے تھے. لاہور کے 8 یا 9 جگہ سے پانی چل بتا دیں کہ روڈا کا جو یہ پلان تھا یہ آپ لوگوں کا تھا کہ آپ سے پہلے گورنمنٹ کا؟ یہ گھروں کا پلان ہمارا نہیں تھا. ہم لاہور کو سیو کرنا چاہتے تھے, اور جو لاہور کا ایکوا فائر جو پانی ہم پیتے ہیں جو ہر سال 1 میٹر نیچے جا رہا تھا اس کو ریوائیو کرنا چاہتے تھے, کیونکہ لاہور کا جو دریا تھا وہ یوزلی اس کا کام یہ ہوتا تھا کہ وہ ایکوا فائر ہمارے لاہور پورے کا وہ ریفل کرتا تھا اور وہ پانی کا ٹیبل اوپر آتا, وہی پانی ہم یوز کرتے تھے. یہ 5 6 7 چیزیں جو انوائرمنٹ کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے موسمیاتی تبدیلی کے اگینسٹ جو ہے وہ بنائے گئے تھے, اس کو تو کوئی ذکر ہی کوئی نہیں کرتا. کہ 4 لاکھ کی اسے کرنا تھا, درخت لگانا تھا, اور اس کے ساتھ ساتھ لاہور کا ایکوا فائر وہ کرنا تھا, اس کی طرف تو گئے ہی نہیں. انہوں نے آ کے روبا کو کیا بنا دیا سر, یہ دن رات کا کام نہیں ہوتا. کتنے عرصے میں کرنا, سال 2 سال 10 سال 20 سال کتنے عرصے؟ یہ تو 10 یا 15 سال کا منصوبہ ہوتا ہے نا. یہ ساری چیزیں یہ کوئی یہ تو نہیں کہ یہ ہم نے کوئی ٹک ٹکا بنانا, کوئی جم تو نہیں ہے کہ دونوں طرف بند بن جائے تو بن جائے. ہم کو نعوذ باللہ کا خدا نہیں ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ شہباز شریف کا منصوبہ تھا, انہوں نے اپنے گلے ڈال دیا ہے. بھائی جو ہمارا منصوبہ تھا رودا, آج بھی میں کہتا ہوں یہ ہمارا منصوبہ ہے. اگر آپ نے رودا کا منصوبہ سٹڈی کرنا ہے تو جو ہم نے اپروو کیا ہے اس کو کریں.
पूरी दुनिया ने उस चीज की तारीफ की, और उसका मास्टर प्लान जो एक वर्ल्ड वाइड कंपनी थी उसने बनाया था ताकि पाकिस्तान लाहौर की इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट किया जाए, 4 लाख क्यूसेक यहां से अगर गुजर जाए सैलाबों से प्रोटेक्ट किया जाए। अगर आप सोचें कि अगर दोनों तरफ बंद बांधे होते, इसको झील बनाया था, 4 लाख क्यूसेक पानी गुजरने का बनाया होता और दोनों तरफ दरख्त लगे थे, तो कहाँ लाहौर में सैलाब आना था? पहली स्टेप तो ये था। स्पेस फिर भी होनी थी इसमें, 4 लाख का बनाना, 2.5 लाख 1.5 लाख की स्पेस फिर भी बाकी है। 1.5 लाख की स्पेस एडिशनल क्रिएट करनी थी क्यूसेक की, 2.5 लाख करंट कैपेसिटी है। अगर 2.5 लाख से ऊपर जाएगा तो ये ओवरफ्लो हो जाएगा। यहां पे 4 लाख की क्यूसेक की कैपेसिटी, अगर आप ढूंढा जो हमने प्रूव किया उसको जाके देखें। खान साहब तो वाहद मेरा ख्याल पाकिस्तान के वो लीडर हैं जो इन्वायरमेंट का सोचते हैं, जो हर जगह केपीके में भी इन्वायरमेंट का सोचा, 10 बिलियन ट्रीज सुनामी का उधर मंसूबा किया, ठीक है। यहां भी लाहौर में भी वो ये करना चाह रहे थे। इन्होंने आके क्या किया कि वो कॉलोनियां जो हमने रिजेक्ट की हुई थी, हमने नहीं प्रूव की हुई थी, इन्होंने सिर्फ अपने वोट जो लोटे होके वोट डाल दिए, उनके मतलब है कि आप लोगों ने ये शुरू किया, अभी एनओसी सोसाइटीज को नहीं देने चाहिए थे, जो इन्होंने काम खत्म शुरू करने से भी पहले दे दिया। एनओसी सोसाइटीज का तो अभी चक्कर ही कोई नहीं था। जो एनओसी हमारी हमसे मांगे गए एनओसी, मैं भी एलडीए का आपकी पार्टी के लोगों ने, नहीं जी नहीं, मैं एलडीए का वाइस चेयरमैन था उस वक्त भी जी। अलीम खान साहब अपनी जो सोसाइटी था उसके एनओसी हमसे मांग रहे थे। वो जो इमरान दीन साहब थे, वो मेरे साथ 2 वाइस चेयरमैन होते एलडीए के, वो और मैं, क्योंकि मैं वासा को देखता था, वो एलडीए को देखते थे। उन पर सख्त किस्म का प्रेशर था अलीम खान साहब का कि ये मेरी सोसाइटी का अप्रूवल दो। उस बंदे ने अप्रूवल नहीं दिया। आज भी उसका ट्वीट जो है उस वक्त के जमाने का कि उस पर इतना प्रेशर है। खान साहब ने कहा कि जो चीज कानून के अंदर है वो दो। हमने 1 भी इंच ब्राउन उसको नहीं देने दिया, लेकिन एज सून एज इनकी गवर्नमेंट आई फरवरी में, इन्होंने अप्रैल में उनके हाथ में थमा दिया, ये लोग जाओ, और उसका नतीजा आज सारी दुनिया भुगत रही है। आप समझते हैं कि लोगों के मरने के एनओसी जारी किए गए? बिल्कुल। ये अब आप अगर मियां असलम इकबाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुने आज से मेरा ख्याल है 2-2.5 साल पहले की, उन्होंने बैठ के कहा, आप अगर नहीं तो मैं आपको सुनवा देता हूं। उन्होंने कहा कि अवाम को 200 अरब रुपए का टीका लग चुका है, 200 अरब रुपए का टीका लग चुका है, और इसको आइंदा आप देखेंगे कि इसका क्या हाल होगा। हमने तो पहले प्रेडिक्ट कर दिया था। सीनियर एनालिस्ट है महबूब आलम साहब हमारे साथ लाइन पे मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। क्या हाल है? महबूब असलम साहब, आपको आवाज आ रही है हमारी? जी बिल्कुल आवाज आ रही है जी मुझे। महबूब असलम साहब से लग रहा है राब्ता हमारा नहीं हो रहा, दोबारा इनको ज्वाइन करेंगे। अब आवाज आ रही है महबूब जी? मुझे आवाज आ रही है आपकी। कैसे आप ठीक ठाक हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, ये बताइएगा कि कौन सी पार्टी जिम्मेदार है? नागहानी आफात तो ये है जो, लेकिन इसमें जो सियासी पार्टियां, इनका कितना कसूर है, ये बताइएगा आप। सर, ये जो आपका सवाल है ये बुनियादी तौर पे बहुत आसान सा सवाल है। इसमें जितनी भी सियासी पार्टियां, मौजूदा पार्टी नवाज शरीफ हो गई है, नवाज लीग है, और उससे पहले पीटीआई जो है, और उससे पहले अगर आप पीपल्स पार्टी की बात करें, ये सब इन्वॉल्व है। मुल्क में सारे जो सिस्टम बने हुए हैं, सारे इदारे इन्फ्लुएंस हैं, लेकिन उनकी प्लानिंग नहीं होती, उनकी प्लानिंग नहीं होती। आप देखिए ना, इस मुल्क में आपका फेडरल जो एमरजेंसी सिस्टम हो, 1977 से बना हुआ मुल्क। अब 1977 में आपने फेडरल फ्लड कमीशन बना हुआ, उसके बाद नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी बनी है, जिसको आप एनडीएमए कहते हैं। फिर प्रोफेशनल लेवल पे भी ये आपके डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी बनी हुई है। तो ये इदारे आपने एक एक मकसद के लिए बनाया है। अगर ये अपना काम नहीं कर सकते, प्लानिंग नहीं कर सकते, तो 1977 से बने हुए, तो आप बताओगे 1977 से मुल्क में कितनी पार्टियों ने इक़्तिदार किया है, वो अपने हाथों में लिया। बिल्कुल ऐसे ही। आप समझ रहे हैं बात को? जी। तो इस वजह से किसी एक पार्टी पे उंगली उठा देना क्योंकि इसका हम साफ हैं और ये गलत है,
ये चीज बिल्कुल नॉन टेक्निकल है। महबूब असलम साहब, आज ख्वाजा आसिफ ने महबूब असलम साहब आज ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा है कि 10 से 15 साल लगेंगे डैम बनाने के लिए। तो क्या जब भी ऐसी कोई आफात या ऐसा कोई इंसिडेंट होता है तो फिर ही इनको याद आता है कि ऐसा भी करना है, डैम भी बनाने हैं, या कोई भी इंसिडेंट होता है उसके बाद जो इक्तदार में आने वाली पार्टी होती है वो कहते हैं कि हम ऐसे करेंगे और ऐसे करेंगे। तो पहले से जिस तरह आपने बताया अभी कि जो एनडीएमए है ये क्या कर रही है, इनको नहीं पता था। इन्होंने शायद सोचा था कि 35-40 साल से इस तरह का सैलाबी रेले नहीं आए तो अब शायद आएंगे ही नहीं। सही जी, ये बात आपकी बिल्कुल राइट ऑन द पॉइंट है कि देखिए 1977 में आपने फेडरल फ्लड कमीशन बनाया, तो वो आपने क्यों बनाया था सर कि आपको उस वक्त सैलाब का सामना था। तो उसके बाद से अब तक जो सूरत हाल है ये आपके सामने है। आप इदारे नहीं बना के बैठ जाते, आप उनको एम्पावर करते हैं, उनको बचनी होती है उनकी, और उनकी प्लानिंग होती है। अब ये तो नहीं हो सकता कि जब भी गवर्नमेंट बदले तो वो नए सिरे से शुरू कर दे। ये हमारी बदकिस्मती हमारे मुल्क में है कि जब भी गवर्नमेंट बदलती है वो एक नया सोचा छोड़ती है, तो इसमें कोई कंटिन्यूटी नहीं रहती। तो अभी मैं आपके मेरे ख्याल में थोड़ी बहुत मैंने बात सुनी है रूडा की, तो ये रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी जो है ये तो मजाक था, चाहे वो पीटीआई ने शुरू किया या उसको नून लीग ने आगे बीच में खराब किया, ये सारी नॉनसेंसिकल बातें हैं। आप कहते हैं कि ये सब मजाक है, ये नहीं होना चाहिए था। नहीं, रूडा को तो बिल्कुल मजाक है। अगर हम बताएं ना, लोग आज कह रहे हैं जी कि दरिया अपना रास्ता 50 साल बाद भी जो है रिक्लेम करता है, तो ये जितने भी वो बैठे बैठे लोग, इसमें मलिक रियाज का भी नाम आता है, इमरान खान उसमें शामिल है, इनका तो अपना मलिक रियाज के साथ और भी इनके बड़े जो है स्कैंडल सामने आए हुए हैं। तो आज आप मुंह से कहते हैं कि नहीं साडा कोई हिस्सा नहीं थी, ये सब बीच में शामिल है। ठीक है, तो ये फजूल बात है कि रूडा जो है उसको आप बैठ के जस्टिफाई करें, उसको कोई महबूब असलम साहब आप हमारे साथ रहिएगा। हम डॉक्टर मुजम्मल हाशमी साहब जो हैं मरकजी मुस्लिम लीग से, ये ऑन ग्राउंड वहां पर लोगों के साथ हैं, इनसे पूछते हैं कि डॉक्टर साहब आप ऑन ग्राउंड काम कर रहे हैं, जिस तरह हुकूमत काम करती नजर आती, तनकीद बराए इस्लाह होनी चाहिए, तनकीद बराए तनकीद नहीं होनी चाहिए। 112 हो, पुलिस हो, हमारी आर्मी हो, काम करती हमें नजर आ रही है वहां पे। साथ आप भी कर रहे हैं, जमात इस्लामी भी कर रही, बहुत सी पार्टियां काम कर रही हैं। आप बताएं आपको किन मुश्किलात का, लोग क्या कह रहे हैं वहां पे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो चुर साहब जो बात मैं करना चाहता हूँ वो ये है कि हमें ना अपनी गलतियों को तस्लीम करना सीख लेना चाहिए। जब तक गलतियों को तस्लीम करना नहीं सीखेंगे उस वक़्त तक हमारे मसाइल का हल हमें नहीं मिलेगा। पूरी दुनिया एनवायरमेंटल चेंज से गुजर रही है और इस वक्त ये जो हमारा खित्ता है दुनिया की मोर देन 55% पॉपुलेशन को अपने अंदर होल्ड किए हुए। अब इतनी बड़ी आबादी के साथ अगर हम ये कहें कि एनवायरमेंटल चेंज का हमारे ऊपर असर नहीं होगा, ये भी गलत। अगर हम ये कहें कि हम दरियाओं का रास्ता बंद करके रूडा 2020 में बने, जी बिल्कुल, और इसी तरीके से इससे पहले और उसके बाद भी सब कुछ इस अमल के अंदर से सारा कुछ होता रहा है, मैं ये समझता हूं कि हमें अपनी गलतियों को तस्लीम करके मानना। देखें अंग्रेज के दौर में ये आपका जो मराला ये बना 10.5 लाख की उसकी कैपेसिटी थी। इस वक्त आपका जो कादराबाद है ये पाकिस्तान बनने के बाद बना 8 लाख क्यूसिक उसकी कैपेसिटी है। आखिर ऐसा क्यों है कि पिछला जो आप हेड बना रहे हो उसको आप 10 लाख क्यूसिक के ऊपर है और उसके बाद जो बनना वो 8 लाख क्यूसिक है, कम हो गया, बल्कि ज्यादा होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। बिल्कुल, मैं समझता हूं कि हमारी मैनेजमेंट का फेलियर है, हमारी नॉन टेक्निकलिटीज है, ये सारा कुछ इस वक्त हमारे सामने आ रहा है। नतीजा ये है कि ये जितना भी आपका रावी के इर्दा गिर्द का एरिया है बड़े अच्छे लोग मुतासर हुए हैं। मैं अगर आपके सामने वो कहानियां रखूं जो इस वक्त हमें वहां पे देखने और सुनने को मिल रही हैं। एक नौजवान मेरे पास आया, मुझे आके कहने लगा कि जी मेरी वालदा घर छोड़ने के लिए तैयार नहीं है और जो पानी है वो दरवाजे से ऊपर जा रहा है और माँ जो है पहली छत पे जाके बैठ गई है। तो मैंने कहा वो बाहर क्यों नहीं आ रही? वो कहती हैं कि जी मैंने अपनी जिंदगी भर की जमा पूंजी लगा के ये घर बनाया, अब उस माँ की जमा पूंजी डुबोने वाला बंदा कौन है उसको तलाश करना चाहिए। बिल्कुल मैं खेमा बस्ती के अंदर था तो मुझे वहां पे खेमा बस्ती से ये बताइएगा कि जमात इस्लामी भी एतराज करती हैं, आप लोगों को भी काम करने के लिए मुश्किलात का सामना था, इसमें कितनी हकाइक है? ये इसमें जी मैं साफ कहूंगा कि ये पॉलिटिकल इश्यूज है। जो लोग ऑन द ग्राउंड मौजूद नहीं है
उनको ये इदारे अच्छे नहीं लग रहे। वो चाहते हैं, काम करने नहीं दिया जा रहा। मैं कहता हूं कि जो लफ्ज बोले गए हैं वो ये बोले गए हैं कि आपकी बला जाने ये लोग जिधर जाते हैं जाए, आप ये खैमा बस्ती खत्म करें। यानी कि हमारी सियासत चमकनी चाहिए, ये मरते हैं तो मरते हैं। मरते हैं तो मरे, बिल्कुल ऐसा मैं ये समझता हूं कि ऐसा नहीं होना चाहिए। और मैं इसमें उस्मा कारदार से जवाब ले लें, फिर आपकी तरफ वापस आ जाते हैं। जी मैडम ये बताइएगा कि जमात इस्लामी की भी और मरकजी मुस्लिम लीग का भी ये कहना है कि हमें काम करने नहीं दिया जा रहा ऑन ग्राउंड। क्यों नहीं करने दिया जा रहा? ये पाकिस्तानी शहरी नहीं है, अवाम की खिदमत नहीं कर सकते। देखिए, ये एक शिकायत आपके साथ भी है। मेरे ख्याल में ये नामुनासिब बात है, क्योंकि बिल्कुल इनको वेलकम करते हैं हुकूमत, और सिर्फ ये है कि इनके पास इतनी इक्विपमेंट वो नहीं है जिस तरह से एक हमारी जो हुकूमत और अफवाज के पास होती है। पाकिस्तान में काम कर रहे हैं, तो आपको नहीं पता, आपने ISPR की मेरे ख्याल में शायद वो ब्रीफिंग नहीं सुनी जिसमें बकायदा एयरफोर्स के जहाज यूज किए गए हैं, जिसमें एक प्राइवेट इदारा है उनका नहीं, मेरी बात सुन लेना, उन्होंने जो भी अनाज या जो भी रिलीफ गुड्स जमा किए थे वो खुद नहीं पहुंचा सकते थे उन लोगों को जो कि सैलाब में फंसे हुए थे। उनके पास वो वाली रिसोर्सेज नहीं थी। उन्होंने वो सारा सामान जमा करके तो एयरफोर्स के हवाले किया और उनके जहाज वहां तक लेके गए जनाब। तो अब इनको थोड़ा समझना चाहिए कि अगर आप इंतजामिया के साथ, हुकूमत के साथ, अपनी अफवाज के साथ मिलके रेस्क्यू ऑपरेशन करेंगे और रिलीफ ऑपरेशन करेंगे तो वो ज्यादा कामयाब होगा बनिस्बत इसके कि आप खुद जाएं, अपनी भी जिंदगियों को आप गैर महफूज करें। हम इनके पास इतनी तो वो ऑर्गेनाइज नहीं है ना सारा सिलसिला। दूसरा देखें, ये एक बात जी, मैं देखें आप हमारे लिए बड़ा मुहतरम मुकाम रखती हैं। मेरा ये ख्याल है कि अगर इंफॉर्मेशन पूरी ना हो तो शायद वो जवाब ना दिया जाए तो वो ज्यादा बेहतर होता है। अगर आप लाहौर, जहाँ से दरिया लाहौर में दाखिल होता है, वहाँ से लेके और चिनाब का सारा दरिया और सतलुज का सारा, मेरा ख्याल है कि अगर आप रेस्क्यू ऑपरेशन को देखेंगे, हर जगह पे हमारी कश्तियां चल रही हैं, हमारे पास वो सारे आलात मौजूद हैं जो 1122 के पास मौजूद हैं, हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह मैनेजमेंट का पूरा निज़ाम मौजूद है, लोग भी ट्रेन है आपके, हमारे अल्हम्दुलिल्लाह लोग उन सारी चीज़ों को जानते हैं जो कोई एक रेस्क्यू वर्कर को जानना चाहिए। आग बुझाने के हवाले से अलग लोग हैं, पानी में काम करने वाले अलग लोग हैं। ट्रेनिंग दी जाती है? जी, हम बकायदा अपने उस वर्कर को उतारते ही नहीं मैदान में जो उस काम को ना जानता हो। ठीक है, मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त इस चीज के लिए अशद जरूरत है। आप ओपन कर दें लोगों को संभालने दें। मैं ये नहीं कहता, 1122 ने बहुत अच्छा काम किया, पीरा ने बहुत अच्छा काम किया, पुलिस ने बहुत अच्छा काम किया। मैं ओवरऑल गवर्नमेंट पे भी एतराज नहीं करता, मैं ओवरऑल गवर्नमेंट पे भी एतराज नहीं करता। अगर मोहतरमा मुझसे पूछेंगी तो मैं उसकी रीजन भी बता दूंगा कि कौन कौन लोग हैं कि जो इसके रास्ते में रुकावट बनना चाह रहे थे। वो आप बताएं ना, ताकि पता आप लगे। देखिए, मैं इस बात को आगे पहुंचा सकती हूँ। हमें एक कौम बन के हमें आगे बढ़ना है और रेस्क्यू और रिलीफ के ऑपरेशन मैं ये समझता हूँ कि हमें इस पे पॉलिटिक्स, हमें क्या एतराज हो सकता है अगर ये भी हमारे साथ शामिल हो? करनी चाहिए, हमें आगे आना चाहिए, मिलके काम करना चाहिए। बिल्कुल, हमारी एप्लीकेशंस मौजूद हैं, हमने जो वहाँ थाने को दरखास्त दी है वो भी स्टेशन तक मामला पुलिस स्टेशन तक गए हैं और हमने रिक्वेस्ट की हैं कि ये लोग हैं, आप इनको रोकें। ये सारा तो बताएं ना, कोई आप मुझे काइंडली इंफॉर्मेशन दें। मैं इंशाल्लाह ताला CM ऑफिस तक बिल्कुल आपकी बात पहुंचाऊंगी, ये मेरा जिम्मा है। जी बिल्कुल, और आपकी जिम्मेदारी, आप भी तो पाकिस्तानी की हैसियत से आप काम कर रहे हैं ना। ये कैसे हो सकता है, कैसे हो सकता है कि आप लोग भी निकले हुए हैं और हेल्प करना चाह रहे हैं और आपको कोई आप देखें, जमात इस्लामी के लोगों के पास लोग हैं, वो कौन थे? खैमा बस्ती पे गए हैं, हमारे पास भी खैमा बस्ती पे लोग हैं। उन्होंने हमें आके कहा है कि जी आप खैमा बस्ती उखाड़ें। हमें बाद में पता चला कि ये किसी सरकारी इदारे से ये लोग नहीं थे। ठीक है, ये लोकल पॉलिटिकल वर्कर्स थे और उन्होंने इस बात की कोशिश की कि इन चीजों को रोका जाए। फिर जब हमने हुकूमत के लेवल के ऊपर जाके बात किया तो फिर समझ आई कि यार ये चीजें लोकल जो पॉलिटिक्स, वो जो क्रेडिट है आप लोगों का भी वो खुद लेना चाहते हैं, वो खुद शायद लेना चाह रहे हो। इसमें मैं गलत बात है। इसमें मैं साफ बात कहता हूं
کہ اس وقت جو بڑے مسائل ہیں ہمیں ان مسائل کو سمجھنا جی چاہیے. بالکل. جو ادارے اس وقت کام کر رہے ہیں انہیں کام کرنے دینا چاہیے. بہت اچھا کام کر رہے ہیں. ہمارے پاس ڈاکٹرز کی ٹیمیں ہیں, ہمارے پاس آپ کہہ لیں کہ الحمدللہ ریسکیو ورکرز کی ٹیمیں ہیں, ہمارے پاس اس وقت فائر فائٹرز کی ٹیمیں ہیں. ہم الحمدللہ اس بات کی کوشش کر رہے ہیں کہ لوگوں کو جو ریلیف دیا جا سکتا ہے. آپ میرے پاس جو اس وقت کیمپ میں آئیں, آپ کو لوگ یہ بات بتائیں گے کہ اگر فیڈر بھی چاہیے تو الحمدللہ ہم نے دیا ہے, دودھ چاہیے ہم نے دیا ہے, دوا چاہیے ہم نے دی ہے, سر چھپانے کے لیے ہم نے لوگوں کو کیمپ مہیا کیا ہے. ہم الحمدللہ 3 وقت کا کھانا دے رہے ہیں. ہمارے پاس ایک ایک بندے کا ڈیٹا موجود ہے, ایک خیمے میں کتنے لوگ ہیں, باقاعدہ ایک آرگنائز سسٹم ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ جو آرگنائز سسٹمز چل رہے ہیں ان کو چلنے دینا چاہیے, آگے بڑھنا چاہیے سپورٹ کرنی چاہیے. اور اس کی سپورٹ ہونی میں چاہیے. ذرا اگر اجازت ہو آپ کی تو ایک بات کہنا جی چاہوں گی. بتائیں. بہت یہ لوگ اچھا کام کر رہے ہیں اور کرنا بھی چاہیے. صرف ان کو چاہیے کہ جو حکومتی ادارے ہیں ان کے ساتھ کوارڈینیشن اگر کر اعتماد میں لیں لے کے کیا تو جائے. ہاں نہیں وہ اس لیے کیونکہ کئی دفعہ پھر ڈپلیکیشن ہو جاتی ہے, وہ بھی پہنچا دیں گے یہ بھی پہنچا دیں گے, کئی لوگوں کو ڈبل مل جائے گا, کئیوں کو کچھ بھی نہیں ملے گا. تو ذرا صرف اگر کوارڈینیشن ہو جائے تو پھر میرے خیال میں حالات اور بہتر ہو سکتے ہیں. اچھا کام ہو سکے. جی اور بہتر کام ہو دیکھیں، سکتا ہے. جتنا بڑا ڈیزاسٹر ہے نا, کوئی بھی ایک ادارہ اگر ہم کہیں کہ بہت اچھا سارا کام کرے بالکل ہوگا, ایسا کوئی کوئی بھی نہیں ایک ادارہ ایک جو ہے ادارہ نا، نہیں. بلکہ ہم آپ کے چیف منسٹر کو باقی سب کی آپ کی خاموشی میں سنتے ہیں. میری باری آپ کو پتہ نہیں کوئی ہو جاتا ہے. میری چلو بات آپ اچھی طرح بات کر لیں پھر میں کر نہیں, لیتا صرف ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے, معصومانہ سا سوال ہے, کیونکہ آپ کے پہلے میں جو بات کرنے لگا وہ بات کرنے ان دیتے. کے کہا ہے کہ ہمیں کسی کی مدد کی ضرورت نہیں. آپ نے جو بات کی ہم اپریشیٹ کرتے ہیں کہ ایک پرسن ایک ادارہ نہیں مینج کر سکتا جب تک کہ سب مل کے نہ کریں گے. جی میں یہی تو بات کرنے لگا ہوں, لیکن آپ کو شاید میری جی. بات وہ اچھی نہیں لگی. جی جی تو اب ماضی میں آپ دیکھیں تو پوری قوم ایسے ڈیزاسٹرز کا مقابلہ کرتی تھی, جگہ جگہ کیمپ لگ جاتے تھے, لوگ وہاں پہ آ کے سامان دیتے تھے, وہ سامان چاہے انتظامیہ کو پہنچایا جاتا تھا چاہے خود جا کے بانٹا جاتا تھا. یہ ایک طریقہ کار تھا. آج آپ مجھے پورے لاہور میں دکھا رہے کوئی کیمپ لگا ہوا ہے؟ اگر کوئی لگائے گا اسی وقت حکومت آ کے اکھاڑ کے پرے مارے گی, کوئی نہیں لگے گا. آپ وہ بات کریں جو مارکیٹس میں اور ادھر ادھر ہر جگہ پہ نا, ہر بندہ, پاکستانی قوم اس طرح کی قوم ہے کہ وہ ہیلپ کرنا چاہتی ہے, چیریٹی بہت کرتی ہے. وہ کرتی ہے. وہ ابھی آپ رنگ محل میں جا کے کیمپ لگا دیں 2 گھنٹے بعد وہ بھر جائے گا, ٹھیک ہے. لیکن بات یہ ہے کہ اس وقت جس وسطائیت سے اس قوم کو گزر رہی ہے, جو انتقامی کاروائی اس قوم کے خلاف 8 فروری کی جا رہی ہے, کہیں گے سیاست ہے, سیاست ہے. یہ میڈم اگر بیٹھی کہتے ہیں ہم کیا کر سکتے ہیں, تو یہ ایک فوٹو والی شرط ختم کر کے دکھا دے کہ جی یہ فوٹو لگے گی تو وہ وہاں پہ جو ہے جائے گا. آپ اپنی جو ایسی کمپلین 1-2 آئی ہیں, لیکن اس پہ ہم نے رابطہ کیا, انہوں نے اس میں کوئی صداقت نہیں. میں نے بلکہ پروگرام سے پہلے کیونکہ میری 2 ٹیموں کے ساتھ میں نے ہوا, پوچھا, ٹھیک ہے, میری 2 ٹیموں کے ساتھ ہوا ہے, میڈیا پہ بھی چل رہا ہے, ٹھیک ہے. چلو اگر نہیں ان کی ہے تو یہ آ کے 2 دن سے وہ چل رہا ہے, آ کے تردید ہی کر دیتے کہ نہیں جی ہم نے نہیں کہا, یہ اگر کسی انتظامیہ نے کہا تو غلط کہا, تو بات ختم ہو جاتی نا. لیکن انہوں نے آ کے تردید بھی نہیں کی ایک دفعہ بھی. تو چلو یہ اگر نہیں ہے تو یہ بہت اچھی بات ہے. ایک اور کام کر دیں کہ کھلی چھٹی دیں سب کو کام کرنے کی, کیمپ لگے ادھر. ابھی لاہور میں, ابھی میں فلڈ ایریا سے آیا ہوں, خاتون کا سیلاب کے اس طرف پورا جہیز کا سامان پڑا ہے. چھٹی کس طرح دے سکتے ہیں جس طرح بھی میڈم نے بتایا نہیں, ہم یہ نہیں کہتے کہ وہ جا کے وہ پانی میں چل جائے. اس کے علاوہ بھی میڈم نے ابھی بات کی, وہ بڑی اچھی اور لوجیکلی بات ہے کہ اگر ایک جگہ پہ 10 گھر ہیں, آپ بھی انہیں 10 گھر کو دے دیتے ہیں, ڈاکٹر صاحب بھی انہیں 10 گھروں کو دے دیتے ہیں, جو دوسرے 10 گھر ہوں گے, ادر پرسن ہوں گے, ان کے تک تو پھر نہیں جائے گا. نہیں, یہ بات سنیں, ہر بندے کا ہم اگر پولیٹکس میں ہم ہیں تو ہمارے ہر جگہ پہ بہت سارے لوگ خود اگر میں لاہور کا صدر ہوں کے لیے تو میں چیز ایک پیسہ نہیں دیتے. سن لیں, میں نے جو ریلیف کا بھیجا ہے میں نے سارا چیک کروا کے کہاں نہیں کچھ کیا, وہاں پر ہر ایک بندے کے اپنے کنیکشنز ہیں کہ وہ وہاں پہ پہنچا رہا ہے. اگر جماعت اسلامی ہے اس کے بھی ہر بندے ہیں, وہ کہتا ہے کہ جی یہاں پہ کچھ نہیں پہنچا, وہاں پہ پہنچ جاتا ہے. یہ پولیٹیکل ورکر جو ہوتے ہیں اس کو اپنے علاقے کا احساس ہوتا ہے, وہ خود فون کر کے بتاتے ہیں. مجھے فون کر کے بتایا جی یہاں پہ کھانے کی ضرورت ہے, یہاں پہ کچھ کریں. ہم نے انشاءاللہ تعالی وہاں پہ کل کھانا پہنچایا اور کل سے ہم ریگولر وہاں پہ دیں گے. اور آج بھی ہم ادھر فلڈ ریلیف کے لیے کچھ 100 فیملیز کو جو ہے برتن شرتن ہر چیز دے کے آئے ہیں. لیکن وہاں پہ اگر دیکھیں تو یقین کریں کہ کشتی نہیں ہے,
सामने वो क्या खातून रो रही है कि मेरी बेटी का जहेज का सामान पड़ा हुआ है, वो कहीं निकाल कर कर रहे हैं जब मैं तलत पार्क की बात कर रहा हूँ, तलत पार्क की, लाहौर की मैं बात कर रहा हूँ, आमिर पार्क की बात कर रहा हूँ, ठीक है। कि रेस्क्यू नहीं किया जा रहा वहां पे? नहीं, रेस्क्यू ये नहीं, वहां पे मैंने देखा है कि रेस्क्यू के जो अमला था वो बेचारे जिस तरह भी जितना उनको इक्विपमेंट दिया है उसके साथ अपने सिद्ध के दिल से काम करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन बात यह है कि अगर जो कश्तियां हैं अगर वो पार्कियों में गई हुई हैं या बड़ी बड़ी सोसाइटी में गई चलती नजर आ रही है, चलती आ रही है, लेकिन आपको किसी गरीब इलाके में कश्ती चलती नजर नहीं आएगी। बेटी का जहेज का सामान डूबता तो डूबता जाए। महबूब इस्लाम साहब मैसेज दिएगा। जी मैं जी बताइएगा कि नहीं, आपका इस सवाल- हाल से कैसे निपटा जाए, कैसे सबको, आखिरी 30 सेकंड से आपके पास। जी सिंपल सी बात है कि जो इदारे 1977 से बने हैं इस मुल्क में उनको पावर किया जाए, उनकी अकाउंटेबिलिटी की जाए, उनको रिसोर्सेज दिए जाए। और ये उस्मा कहता है सलाम आप जी, वालेकुम अस्सलाम। पीटीआई के जमाने से मेरा आपके साथ ताल्लुक रहा है, तो आपने बड़ी अच्छी मुनासिब बात की है कि आप हर कोई चौधरी बन के नहीं काम कर सकता, सबको ओपन करना चाहिए, लेकिन एक सेंट्रल अथॉरिटी होती है। आपका जो लोकल इंतजामी ढांचा है उसमें से आप कोऑर्डिनेटर्स को हाईलाइट करें, खुद इस बंदे से बात की जाए और जो जितनी पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनको हक हासिल है कि वो अपने लोगों की खिदमत करें, लेकिन वो बहुत हैजत नहीं हो सकता। एक सेंट्रल अथॉरिटी कायम करें, कोऑर्डिनेटर्स बनाएं और वहां पे रजिस्टर्ड होकर उनको एरिया दिए जा सकते हैं कि आप फ्लाई एरिया में आप काम कर लें, वहां पे डुप्लीकेशन नहीं है। तो ये बड़ी सिस्टमैटिकली काम हो सकता है और मुझे लग रहा है कि बड़ी पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग हो रही है तो बड़ा गलत है। थैंक यू वेरी मच। प्रोग्राम का वक्त बिल्कुल खत्म होने के जो बात कर रहे हैं, करीब ये पीडीएमए में 1 यूनिट पूरा चीफ मिनिस्टर साहिबा ने बनवाया है, उसमें तमाम इदारे भी वहां पे मौजूद हैं, सारे डिस्ट्रिक्ट्स की एडमिनिस्ट्रेशन भी है। ये हमारे जो प्राइवेट लोग जो अलखिदमत और इनकी जो मरकजी वो भी वहां पे जाएं, अपने आप को रजिस्टर कराएं और साथ मिलके एक कौम बन के हम आगे बढ़े। 30 सेकंड। जी बस मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये आगे बढ़ के लोगों को संभालने का वक्त है। अवाम अच्छा किरदार अदा कर रही है, लेकिन सिर्फ मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो भी काम चल रहा है उसको अप्रिशिएट किया जाए और सब मिलके करें ताकि जो लोग इस वक्त परेशानी में हैं वो परेशानी दूर हो जाए और हमें इन लोगों की आबादकारी तक अपने काम को जारी रखना चाहिए। देखिए अभी ये पहला एक कह लें कि सेक्टर है जिसमें लोगों को हमने बचाना है और बाद में उसका रिलीफ जो है वो होना है। तो मेरा ख्याल है कि तमाम पार्टियों को खुली इजाज़त होनी चाहिए कि वो काम करें, अपने अपने तरीके से काम करें। हाँ, ये अगर कोई चीज़ है, अगर किसी को गाइड करना चाहते हैं टीवी पे अनाउंस करें कि जनाब यहाँ 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 ये चीज़ की ज़रूरत है, हम वहाँ पे लेके पहुँच जाए। अगर ये समझे कि ये सामान इनको जाके पकड़ाया जाए और ये अपनी पहले मरियम साहबा की डब्बे में बंद करे फिर आगे जाए तो मेरा ख्याल नहीं जाती है। मैडम साहब आपका, शेख साहब आपका, डॉक्टर साहब आपका, महबूब असलम साहब एक दफा फिर आपको शुक्रिया करते हैं। नाज़रीन, प्रोग्राम आपने देखा, सैलाब की तबाहकारियां जारी हैं। हमारे अमीन नुमाइंदे मरकजी मुस्लिम लीग के जनरल सेक्रेटरी हमारे साथ मौजूद थे, महबूब असलम साहब हमारे साथ मौजूद थे। इसी दुआ के साथ छोड़ते हैं, जहां भी रहें खुश व आबाद रहें। अगले प्रोग्राम के साथ फिर मिलते हैं। अल्लाह।